अतूबु इलैह। अब आ जाइए जनाब इल्मी पॉइंट नंबर 4। जी मान लिया जी कि रफुल यदैन तो साबित है, अब ये अगला एतराज होता है। देखें कितनी इंटेलेक्चुअल तरतीब से मैं चल रहा हूं, इंशाअल्लाह ये पूरी वीडियो बुक बन जानी है। जी बिल्कुल रफुल यदैन तो साबित कर दिया जी आपने, बगैर वाली तो रवायतें ज़ईफ हैं और मनसूख भी कोई नहीं हुआ, लेकिन साबित करे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात तक रफुल यदैन करते थे। कुत्ता खुई ची आले भी वफात तक साबित करें। भाइयों हम तो इससे भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही इस तरीके से पढ़ी, कोई और तरीका है ही नहीं है, तो वफात तक क्यों साबित करें? तो फिर हम ये कहते हैं आप साबित करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात तक पहला रफुल यदैन करते थे। जिस सफे पे ये हदीस लिखी होगी उसके साथ दूसरी वाली भी लिखी होगी। बिल्कुल वही फिर इल्जामी जवाब ही देंगे। वो कहते हैं नहीं जी नहीं वो तो साबित है ना, तो करते ही होंगे। तो भाई इधर भी यही साबित है, ना इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब वो असर साबित हुआ, और ना ये घोड़ों के दुमों वाली रिवायत और बुतों वाली तो वैसे ही मनगढ़ंत थी। तो खुद ब खुद ये इंप्लाइड है इसके अंदर कि मनसूखी वाला चक्कर ही कोई नहीं, एक ही तरीका है जो नमाज का साबित है। लेकिन शुक्र है कि हम इस्लाह के लिए बैठे हैं, सोल्यूशन एंड पे हैं, प्रॉब्लम एंड पे नहीं। मैं अक्सर कहता हूं हम एहतराम से आपका ये सवाल लेते हैं और इंशाअल्लाह ये भी जवाब दे देते हैं कि वफात तक भी रफुल यदैन करते थे, ये भी साबित कर देते हैं। मुनाजरा करना मकसद नहीं है। तो पहले वही हदीस याद कर लें, सही बुखारी किताबुल अज़ान में 631 नंबर हदीस, सैयदना मालिक इब्ने हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा तबूक के मौका पर हाजिर हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और तकरीबन 20 दिन तक वहां रहे, कुछ नौजवानों के साथ आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जाते वक्त कुछ नसीहतें की और फरमाया कि जाओ अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देना, उनको दीन सिखाना और देखना सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ना जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो इसमें उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म भी नकल किया कि मुझे हुजूर ने हुक्म कहा था कि नमाज उस तरह पढ़ना जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। 9 हिजरी फतेह मक्का के भी साल के बाद। और अब मैं आपको हदीस वो बयान करने लगा हूं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वफात के बाद है। अबू किलाबा ताबी की हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। वो कहते हैं मैंने उसी सहाबी को जिसको हुजूर ने हुक्म दिया था मेरी तरह नमाज पढ़ना। अब आप सहाबी के बारे में सोच सकते हैं कि वो नमाज पढ़ना उस तरीके पे शुरू कर दे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ हो। और वही सहाबी मालिक बिन हुवैरिस अबू किलाबा ताबी कहते हैं कि मैंने मालिक बिन हुवैरिस को फिर देखा जिनको हुजूर ने कहा था सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ते हुए मैंने उनको देखा कि उन्होंने नमाज शुरू की तो अल्लाह अकबर कहा और दोनों हाथों को कानों तक उठाया, फिर रुकू में जाते वक्त भी दोनों हाथों को उठाया, फिर रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहा और दोनों हाथों को बुलंद किया और फिर उन्होंने नमाज मुकम्मल करके कहा कि रसूलुल्लाह भी इसी तरीके से नमाज पढ़ते थे। लो जी मसला बिल्कुल हल हो गया। इसी तरीके से मैंने बताया वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी, वो भी फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए, फिर अगले साल दोबारा आए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन 5-6 महीने पहले और उसी तरीके से नमाज पढ़ते हुए देखा। अबू उमैर सादी की हदीस जो मैंने पिछली दफा बयान की थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 30 साल के बाद उन्होंने 10 सहाबा की मौजूदगी में नमाज का तरीका बयान किया और 10 के 10 ने तस्दीक की और वो पूरा नमाज का डिटेल तरीका मैं बयान कर चुका हूं, उसमें भी रफुल यदैन और जलसा इस्तराहत का जिक्र मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बिल्कुल इससे भी आगे मैं एक स्टेप जाने लगा हूं, यह पहले किसी से आपने बात नहीं सुनी होगी इस अंदाज में। वो है भाइयों बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुनियावी जिंदगी मुबारका के आखिरी दिनों में हमें एक दफा इशा की नमाज पढ़ाई। लो जी आ गया जी, वफात के आखिरी दिनों में और 1 महीना पहले। मुस्लिम में जो इसका तुरुक है उसमें अल्फाज है 1 महीना पहले आपसे सबने ये हदीस बयान की। अब तो टाइम भी मिल गया हमें, मुस्लिम शरीफ में 5-6 तुरुक है इसके और बुखारी में भी 2-3 तुरुक है। मुस्लिम के अल्फाज है 1 महीना पहले अपनी वफात से आपने हमें इशा की नमाज पढ़ाई। लो जी हूं तो कोई मसला नहीं, 1 महीने तक तो पहुंच गए, जैसी 1 महीने तक पहुंच गए मुस्लिम से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद हमारी तरफ मुतवज्जे होकर खड़े होकर फरमाया, बहुत अहम अनाउंसमेंट होने वाली थी कि आज जो शख्स रूए जमीन पर जिंदा है 100 साल नहीं गुजरेंगे कि उसको मौत आ जाएगी, यानी सहाबा का जमाना 100 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। और वाकई 110 हिजरी के अंदर अबू तुफैल आमिर बिन वासिला अल मुतवफ़ा 110 हिजरी एग्जैक्टली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 99 ईयर्स और कुछ महीनों के बाद, राउंड ऑफ करके 100 साल के बाद वो फौत हुए 110 हिजरी में।
یہ حدیث میں نے کیوں سنائی؟ اس کے راوی کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر. 1 مہینہ پہلے تک. اب عبداللہ ابن عمر کی حدیث بخاری اور مسلم میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. لیکن اس میں پھر مولوی گھس جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو انہوں نے طریقہ بتایا نا، وہ پہلے والا بتایا ہوگا، بعد والا نہیں بتایا ہوگا. تو بعد والا طریقہ بھی آپ سن لیں، بعد والا ہی طریقہ ہے اور پہلے والا ایک ہی ہے. وہ اس طرح کہ الحمدللہ صحیح بخاری میں جو 739 نمبر حدیث ہے اس نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. نافع تابعی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 30 سال کے بعد ابن عمر کی غلامی میں آئے، وہ تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے. یہ تابعی بیان کر رہا ہے. اور اینڈ پر وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. وفات کے بعد بھی اور نافع کو طریقہ وہ یہ سکھا رہے ہیں. لہذا وہ الیاس گھمن صاحب جو اپنی کتاب میں ایک روایت لے کر آئے اور کتابوں کے نام بھی پتہ نہیں کس کونے کھدرے میں بیٹھ کے کتابیں لکھی ہوتی ہیں، حدیث کی کتابیں بھی نہیں ہوتی، وہ ان کے اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں. اور کتاب کا نام ہی آپ سن لیں، اخبار الفقہاء، فقیہوں کی خبریں. جیسے وہ ہوتا ہے نا خبریں اخبار ہے، یا یہ دنیا نیوز، یہ ٹی وی جیو نیوز، یہ بھی ایک ہے اخبار الفقہاء. حدیث کا تو لفظ ہی کوئی نہیں اس کے اندر موجود. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اور روایت نقل کی، اور میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی ان علماء کو، ان کو تو پتا ہونا چاہیے. اور روایت کیا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے رفع الیدین کرتے تھے، جیسے ہی آپ مدینہ شریف آئے تو آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا، تو ہم نے بھی چھوڑ دیا. دیکھ لو، مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 11 سال پہلے آئے ہیں، اور وفات سے 1.5 سال پہلے جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کی حدیثیں اور بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ. تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ بڑی ان سے غلطی ہوئی ہے، روایت نقل کر دی. اور عبداللہ بن عمر والا تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. تو یہ معاملہ الحمدللہ بالکل کلیئر ہو گیا اس حوالے سے. لیکن ایک روایت ایسی ہے جو میں یہاں پر بیان کر دوں تاکہ یہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ یہ روایت بیان نہیں کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رفع الیدین نہیں کرتے تھے. ایک روایت لے کر آتے ہیں شرح معانی الاثار سے. مجاہد تابعی کا قول ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز کے شروع میں صرف رفع الیدین کرتے تھے. بھائیو، اس پہ جرح مفسر موجود ہے. یہ حدیث کی اصطلاح ہے کہ جب محدثین ان ڈیپتھ کسی روایت پر جرح کر دیں کسی ایک راوی کے اوپر تو وہ حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. اور وہ کس کی ہے؟ عام بندوں کی نہیں. امام احمد بن حنبل مسائل احمد میں جو ان کے بیٹے نے اور امام داؤد نے نقل کیے ہیں ان سے جو فتاوا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ روایت باطل ہے. امام احمد بن حنبل حدیث کے امام، یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں کہہ رہے. اور یحییٰ ابن معین جو ان سے بھی بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے ابو بکر بن عیاش، یہ اس کا وہم ہے، اس کے سوا یہ روایت کچھ نہیں.